স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও তঙ্গ হিরানি কানমানैनि बायनाव 100% खायख्लायमुं ताई आबोनो कारै तंग रांसाकनि कानमानैनि बायनाव 25% खायख्लायमुं मेगा लाकी ड्रव तंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट ताई काइसा हिरानि नेकलेस सेट आबोनि यागुलो लाकी ड्रव तंग काइथाम होम एप्लायेंस ताई तंग गोप्लायिंनानि शेप गाहाम जतो मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय गाहाम याकपाय ताई लगिओ 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार गोजाम कानमानैनो सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अजरारक तंथक मुंगुबलुं ओंथों आबोनि लगी स्वर्णकमल जुवेलार्स निनि सोलाय तैबो खाजु स्रांसालो मोहनपुरनि दिगालिया बाजार गानानि काisa पुखिरिनि दैयाव कुफुंजाक मानखा खरकसा बरकनि मांगथै मुंनि टाइ मुन्दा तंथाय सयलेंटा आमचायो बिहिगबाय कक बांलायमानि यागुलो सालनि रमै नकनि गोमाजाक तंमानि अबरक सालनि रमै गोमाजाक तंमानि यागुलो स्रांसालो मोहनपुरनि दिगालिया बाजार गानानि काisa पुखिरिनि दैयाव कुफुंजाक मानखा इटबाटाव सामुंख्लायनाय खरकसा बरकनि मांगथै बिनि मुंनि टाइ मुन्दा तंथाय सयलेंटा आमचायो काisa ककनतै बिहिगबाय कक बांलायमानि यागुलो सालनि रमै नकनि गोमाजाक तंमानि अबरक सालनि रमै यांगुयां नायटुकमानि यागुलोबो मुंसा थायो मानलिया तंमानि बन नकनि बरक रक पाइथागो स्रांसालो दिगालिया बाजार इटबाटा गानानि पुखिरिनि दैयाव कुफुंजाक मानखा बिनि मांगथै कक्टमा मानखिना आमचायो थाङो सगकिया पुलिस साथीটা তুলো না বেটার বাংলাদেশিরা আমার কাজ বোকা বাজ্য করতে আছে এরপর আনছি নাই আমি কই তুমি আইও আমি যাইবে এরপর বেটা কয় আমি আইতে এরম তুমি যাও গা আমি আবুডর দিয়ে ঘর আই পড়ছে কয়দিন ধরে ইয়ো বাড়িতে আসে না দুই দিন ধরে কালকা তো বিছরেছি দিন না ওই মলনে টুকাইছি পাইছি না এবার এখন সকালে না কইতেছ ওই সিবাইসের ফুলে তোমার বেড়া বাচ্চা রয়েছে আমরা কোন কাল বিকালে নই বউ আসলো ওই তিতুল গাছের লগে দেখছি না এখন সকালে না বাচ্চা রয়েছে আপনাদের কোনো সন্দেহ মূল্য আছে না সন্দেহ মূল্য নেই আপনার জামাইয়ের নাম তাইনি কি করে ওই তো কাম পাইলে করা না পাইলে তো করে বাতাতে কাজ করে কাম করে আপনার নাম শান্তি মুন্ডা বাড়ি কোথায় বাড়ি আমার ছেলে মেয়ে আছে না বাড়ি मांगथैति सामानि यागुलो पोस्टमार्टमनि बागै सिदाइसा खामनगो रहरका पुलिस आमसानि लुकुरकनि खाकामं चुवाक नंमानि बागै चुवाक फेकमानि जराव पुखिरिनि दैयाव गोलैगै ठेकिना अबरक हनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां जतननो खुलुमका और सामुदायनि सालनो रगै माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स नि बखागते खा काहामते हामसाक मा याफारो और सामुदायनि सालनो रगै रोजागै टंगो 30% डिस्काउंट आउ गुबुनो और सामुदायनि सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि साकावो रोजागै टंगो 30% डिस्काउंट अबनि लगी 50,000 पाइमुंगो रोजागै टंगो हामथक मा सकात 24 सेप्टेम्बर 2022 सालमारिनि सिमी 4 अक्टोबर 2022 जरा तंगनाय ऑफर अबनि बागै टेलियर यावै दाक्ति फाइदि माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स फालनगो चिनी निकुमा माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम आगरतला रोड सालथां त्रिपुरा कॉन्टैक्ट नंबर 7005658734 एबा 7005317588